अल्लाहुम्मा रब्बाना इलाही रहमत जाल कर क़यामत तो तमाम आलमेर पर आमीन। इलाही रहमत क़यामत तो हज़रत मौलाना आज़म गाज़ी रहमतुल्लाह मीरपुर शरीफ। इलाही रहमत क़यामत हमारे पीर औसत ज़मीन दोस्त हज़रत मौलाना मुअज्जम रहमतुल्लाह। इलाही रहमत क़यामत हमारे पीर औसत ज़मीन दोस्त ऑफिस हुजूर पर। इलाही रहमत क़यामत हमारे पीर औसत ज़मीन दोस्त शाबुल सिंगापुरी मीरपुर शरीफ। इलाही रहमत क़यामत हमारे पीर औसत ज़मीन दोस्त मौदा गोदरी मास्टर साहब हुजूर दामाद। इलाही रहमत उन लोगों पर जिस मलिका रखते थे रखेंगे, खास कर हाजिर बाज कद रखें हकाना যেমন স্কুল পর স্কুল জারি করেন হলে খাদের মেম্বার মহাবীর। ইলাহি রহমান আমার উপর যাহারা ইউজবা পড়েন পড়তেছেন পড়বেন বীর ভাই বীর বোন জিন্নে হিংসা মুর্দাতাম ইলাহি রহমান যারা আমাদের সকল ভাইদের উপর যারা অসুস্থ আছে, রুগী আছে, বিমারি আছে, আল্লাহ তাদেরকে সাফায়ে কামেলা আজেলা দান করেন, সকল প্রকার মুসিবত পেরেশানি থেকে মুক্ত করেন। আল্লাহ নিয়মিত এই হাক্কানি ওজিফা পড়ার তৌফিক দেন। আল্লাহ সকল হৃদয়ে হাক্কানি ওজিফার ভালোবাসা দেন। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া ইন্নাকা গরিবুম মুজিবুদ দাওয়াত ইয়া কাজিয়াল হাজ